Okay, now let's try using sqLoop. Okay, based on the first video, kita dah bincangkan, dah tengok what is sqLoop. Now kita akan gunakan sqLoop, right? So first, untuk gunakan sqLoop, soalan mesti adalah soalan repetition, right? Then, identify, based on the question, identify apa yang perlu dicari. In this case is a pseudocode, right? Dan you should lukiskan basic structure of pseudocode di dalam you punya paper. Okay, macam ni lah, lebih kurang. Okay. After that, look at table 1. So this is your table 1. Okay. Identify what type of control structure. Okay, sekarang ni dia nak 20 numbers from users. 20 numbers from user. Jadi dia patutnya akan jadi counter control. Right. So counter control, this is your basic structure tadi. Okay, dia mesti ada 3 benda counter control. So this one is for untuk before loop. Ini adalah condition dan ini adalah you punya counter loop variables yang akan berada update value akan berada inside loop. Okay, jadi dah buat ni, kita masukkan di tempat-tempat yang sepatutnya. Let's say saya pakai I as my counter loop variables name. Jadi satu berada di sini. I start with 1. Okay, so condition should be sebelah while. So now dia akan buat 20 numbers. So akan buat 20 numbers. When you start with 1, start counting with 1. Untuk dapatkan 20, dia mesti less or equals. Now dia adalah I. Condition I will use I less or equals to 20. Ini adalah condition. Okay, dan inside loop saya akan ada update value. So my update value will be I is equals to I plus 1. Inside loop, ya. Okay. Right. Okay, so set ini dah habis. Okay. Now look back at the question. So identify the input, okay, the output and the process. So bila kita baca ni, we know that the output dia adalah total of all the 20 numbers. So means that kita kena ada 20 numbers, right? You must remember that apa yang berlaku before and after loop, okay, before and after loop hanya akan berlaku sekali. Apa yang berlaku inside loop akan berlaku banyak kali. Jadi kita akan read number di dalam loop. Okay, so your input is read number. Okay, what you are going to do with all the numbers? Okay, for this one dia akan terima 20 numbers. Apa yang berlaku dengan number tu, kita akan cari total dia. So refer to table 2. Okay, accumulator, maximum, minimum. So ni kita nak accumulate kan. Accumulate nilai apa? Nilai number. So kita kena ada 3 benda ni lah. Okay, name of your accumulator. In this case I still want to use total. Jadi total mesti equals to 0. So dia mesti berada di kawasan A, kawasan biru. Okay. And then update value mesti berada di kawasan hijau inside loop. So total equals to total plus input. In this case input ataupun nilai yang kita nak accumulate lah. In this case is number. So of course kita mesti ada number dia dan kita boleh buat total dia. Okay. Dan habis je semua total dia, kita kena print total dan berada after loop. Now let's look back. Okay. In first table, counter equals to 0 berada di kawasan biru. Okay. So my counter name is I. Okay. And then condition sebelah while, betul. Then update value berada inside loop kawasan hijau, betul, I plus 1. Okay, so my number akan berada inside loop. Kenapa? Sebab kita nak 20 numbers. Alright, now look at table 2. So saya menggunakan, in this case dia kena ada accumulator. So my accumulator name is total. So total equals to 0. Initial value berada before. Okay, update value berada inside. Of course lepas you ada your number, dan you akan print total you. Kenapa print total after loop? Sebab kita hanya akan print total of all the number, satu je. So di sini. Okay, kita akan sambung dengan contoh yang kedua.
Ya Allah, ya